आज मो भाणी पर 21 आ पार्ला भी चलती चलते एंजॉय करवा। যদি ভিন্ন রূপে আসিছে সংসার হাটে যৌ দিন অভিনয় সরিଯିବ অভিনয় করিয়া আসিছে জনে কিଏ ସାଜିଛି ବାପା କିଏ ସାଜିଛି ମା। ତେଣୁ ଅଭିନୟ ସରିଗଲା ପରେ ମା କଣ ହବ ନା ଯେଝା ବାଟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖି କରମଳା ମଠ ମହନ୍ତ ଅଭିରାମଙ୍କର ମହନ୍ତ କଣ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ ଏ ଅଭିନୟ ଏ ସଂସାର किए साजिछे बापा किए साजिछे माँ परमला मठ महंत अभिराम परमहंत केते बढ़िया कथा कहले ये अभिनय सरी गले ये बेले जा बहु कथा आगुरी बहु मैंने चारि कांथ भर आबद्ध होते किंतु एवं बहु मैंने कौन करते ना विवाहिक आसला मात्रे फटी शयन सका बासी बासी कम सारूचे बासन अंठा बासन माजुचे कौन है आउ कौन कहती ना देखी बहु पलंके कर शयन शाशु माझीराणी बासी बासन आउ कौन कहते शाशु कहबार देवे आकटी चाहिराणी आखि दराटी जोगे घरे घरे जप कृष्ण हरे राम जप कृष्ण हरे राम जप कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम जप कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम जप कृष्ण हरे राम जप कृष्ण हरे राम जप कृष्ण हरे राम जप कृष्ण हरे राम
কৃষ্ণ হরে রাম অনুকূল ধন বয়ে বেগে দেব সে জপ কৃষ্ণ হরে রাম অনুকূল ধন মোর গুরু রবে ভার জপ কৃষ্ণ হরে রাম দয়া করে দেবে প্রাণে সত্য নারায়ণ জপ কৃষ্ণ সানন্দ বাবু সানন্দ বাবু আর তো তাকে হরু বুঝি নি আরে ତାଙ୍କର ଆରେ ତମ ଘର ଭିତରୁ ତମେ ଅନୁକୂଳ କଣ ଯାଉଛ ନା ଆରେ ସେ ଗାୟକ ଡାକିଲେ ସେ ଅନୁକୂଳ ଆଣି ଗାୟକକୁ ଦେବେ ତମେ କଣ ତାଙ୍କ ସହ ଫୁଟିକି ଆଣିବ ତାର ଇଲେ ଅନୁକୂଳ ଧନ ମର ଗୁରୁ ରବେ ଭାର କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଦୟା করে দান করম অনুকূল ধন কৃষ্ণ হরে রাম সহদেব হর মাল অড়প বয়স কৃষ্ণ হরে